हम कितने टाइम बाद आज तफरीह के लिए जा रहे हैं, कितना मजा आएगा हमें। हाँ, और मैंने सुना है वो इलाका बहुत हरा भरा है, वो सरसब्ज है, क्योंकि आखिरी बार जब मैं अपने घर वालों के साथ वहाँ गई थी तो वहाँ बहुत से पेड़ थे जो हरे भरे थे और बहुत से छोटे छोटे पेड़ थे, वो तो अब बहुत बड़े हो चुके होंगे। अच्छा, लेकिन मैं वहाँ कभी नहीं गया पहले और मैंने उस इलाके के बारे में कभी सुना भी नहीं। आज तुमने बताया है कि तुम गई थी पहले। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस इलाके के बारे में? मुझे और भी कुछ मालूमात बताओ ना वहाँ के बारे में। वहाँ बहुत से बागात भी हैं जहाँ पर फल लगे हुए हैं और सब्जियाँ भी लगी हुई हैं वहाँ पर। और हाँ, वहाँ बहुत से खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं और वो फूल बहुत प्यारे हैं। पौधे और दरख्त ज्यादा होने की वजह से वहाँ पर ठंडी हवा चलती है और गर्मी का कुछ पता ही नहीं चलता। ठंडी हवा, परिंदों की आवाजें, फूलों की खुशबू, वहाँ सब कुछ बहुत प्यारा है। तुम वहाँ जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और यकीनन तुम वहाँ दोबारा भी जाना चाहोगे। हाँ, और तुम्हें पता है वहाँ छोटे छोटे खरगोश और गुलहरियाँ भी होती हैं जो दरख्तों के पीछे इधर उधर भागते रहती हैं। वो बहुत प्यारे लगते हैं। ओह, मुझे तो बहुत इंतजार है कि हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं और मैं खुद ये सब देखूं। और हाँ, शाम के वक्त जब परिंदे अपने अपने घरों को आते हैं तो दरख्तों की रौनक और बढ़ जाती है। लेकिन दरख्त और पौधे ज्यादा होने की वजह से रात के वक्त वहाँ बहुत सन्नाटा होता है। ओह मायरा, ये सफर इतना तवील क्यों हो गया है? मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहता हूँ और खूब मजे करना चाहता हूँ और सारी जगह खुद देखना चाहता हूँ। वहाँ के पौधे, फूल, दरख्त, सब्जियाँ, फल, बागात, सब कुछ खुद देखना चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ जाने की जल्दी है, इसलिए तुम्हें रास्ता तवील लग रहा है, वरना ये सफर इतना लंबा नहीं है। बस कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर तुम देखना सब कितना खूबसूरत हो जाएगा। उफ, शुक्र खुदा का कि हम पहुँच गए यहाँ पर। मायरा, हम सब मिलकर खूब खेलेंगे, खूब मजे करेंगे। देखो अहमद, ये दरख्त कितने प्यारे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना ये सब कितना प्यारा है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर। वो तो ठीक है मायरा, लेकिन यहाँ गर्मी थोड़ी ज्यादा नहीं है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आखिरी बार जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ गर्मी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। ये इलाका मुझे कुछ बदला हुआ लग रहा है। वैसे खूबसूरती नहीं है जो आखिरी बार थी, वो बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ तो पौधे, फूल, दरख्त, सब कुछ बहुत कम होता जा रहा है। मायरा, तुमने तो कहा था ये इलाका शुरू से ही जंगल का नक्शा पेश करता है, लेकिन यहाँ तो दरख्त बहुत कम है। हाँ अहमद, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ देख रही हूँ कि यहाँ खूबसूरती में इजाफे की बजाय कमी हो गई है। देखो मायरा, यहाँ तो कोई भी दरख्त, पौधा, फूल नहीं है। तुमने तो कहा था यहाँ खरगोश और गुलहरियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दरख्त बहुत कम है और देखो, यहाँ तो जो दरख्त हैं वो भी कटे हुए हैं। ये क्या माजरा है?
اب مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے ہم کسی جگہ گھومنے پھرنے نہیں آئے، ہم تو کسی صحرا میں آ گئے ہیں۔ ہو احمد، ہم میڈم سے پتا کرتے ہیں کہ یہاں کے سارے درخت کہاں گئے، یہ درخت کٹے ہوئے کیوں ہیں، انہیں کون کاٹتا ہے اور کیوں کاٹ دیتا ہے۔ یہاں گھومنے پھرنے کا بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹیچر، یہ آپ ہمیں کدھر لے کر آئی ہیں؟ یہ علاقہ کیسا ہے؟ یہاں تو درخت ہی نہیں ہے اور جو درخت ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، بالکل بھی خوبصورتی نہیں ہے اور یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹیچر، یہاں کے درخت کون کاٹ رہا ہے اور یہاں کی ساری خوبصورتی کیوں ختم کر رہا ہے؟ ہاں ٹیچر، اور یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ آخری بات ہے کہ علاقہ بہت خوبصورت تھا، یہاں تو گرمی کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ لوگ گرمی کی چھٹیاں گزارنے یہاں آیا کرتے تھے، یہاں بہت رونق ہوتی تھی، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے یہاں کوئی آتا ہی نہیں۔ بیٹا ماہرہ، یہ علاقہ گلوبل وارمنگ کا شکار ہے۔ گلوبل وارمنگ یہ کیا ہوتی ہے ٹیچر؟ ہاں بیٹا، گلوبل وارمنگ ماحول کی آلودگی کو کہتے ہیں، اور یہ آلودگی درخت اور پودے کاٹ دینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور درخت نہ ہونے کی وجہ سے ہوائیں صاف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سانس کے ذریعے بیماریاں ہمارے جسم تک پہنچتی ہیں اور ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ٹیچر، یہ درخت کون کاٹتا ہے؟ بیٹا، انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے درخت کاٹ دیتے ہیں اور دوبارہ لگاتے بھی نہیں۔ احمد بیٹا، یہ علاقہ بہت ہرا بھرا اور سرسبز ہوا کرتا تھا، یہاں بہت زیادہ درخت، پھول اور پودے ہوا کرتے تھے، اور یہاں کا درجہ حرارت بہت کم تھا۔ پھر لوگوں نے یہاں سے درخت کاٹنا اور لکڑیاں لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہاں سبزہ کم ہوتا گیا، آلودگی بڑھ گئی اور درجہ حرارت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اگر اسی طرح لوگ یہاں کی لکڑیاں کاٹتے رہے اور درختوں کو ختم کرتے رہے تو یہ علاقہ مکمل طور پر صحرا بن جائے گا اور گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ احمد بیٹا، درخت و پودے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن ہم انسان ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہم پودے کاٹ تو دیتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن پودے لگاتے نہیں ہیں۔ پودے لگانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پودوں کے لگنے سے ہماری بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ماحول کی آلودگی اور درجہ حرارت میں اسی لیے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ درخت اور پودے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مس، ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ احمد بیٹا، ہمیں اس سے بچنے کے لیے پودے لگانے ہوں گے، درخت لگانے ہوں گے، ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں پودے اپنے گھروں میں بھی لگانے چاہیے، ضروری نہیں کہ ہم زمین میں درخت ہی لگائیں، ہمیں گملوں میں بھی پودے لگانے چاہیے، اپنے گھروں میں بھی پودے رکھنے چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے اور پیڑ لگانے چاہیے اپنے اسکولوں میں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم پودا یا پیڑ لگا سکتے ہیں اور آلودگی اور درجہ حرارت کے بڑھ جانے سے بچ سکتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں اور شدید گرمی سے پودے درخت لگا کر خود ہی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ لیکن مس، ہم پودا لگاتے ہیں اور دوسرے لوگ کاٹ دیتے ہیں، تو پھر ایسے پودے لگانے کا کیا فائدہ؟ مائرا بیٹا، اگر سب لوگ یہی سوچیں گے تو درخت و پودے کون لگائے گا؟ انسان درخت کاٹ کر اس سے لکڑی حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ درخت کاٹنے والوں سے زیادہ درخت لگانے والے ہونے چاہیے، تاکہ انسان کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہے اور ہمارا ماحول بھی صاف ستھرا رہے اور ہمارے درجہ حرارت میں بھی کمی رہے۔ مس، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے حصے کا کام خود کرنا ہوگا۔
इस पौधे दरख्त ना होने की वजह से परिंदों के रहने की जगह कितनी कम हो गई है और यहाँ पर तो खरगोश और गुलहरियाँ भी खत्म हो गई हैं। हाँ बेटा, पौधे और दरख्त सिर्फ इंसानों और माहौल के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और परिंदों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। परिंदे दरख्तों में अपने घर बनाते हैं, पौधे खाते हैं और कीड़े मकोड़े भी इनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं। जानवर भी इनके पत्ते खाकर अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और हाँ मायरा और अहमद, क्या आप लोग जानते हैं पौधे खुद भी जानदार हैं? लेकिन मिस, पौधे चल फिर तो नहीं सकते, तो फिर ये कैसे जानदार हैं? बेटा, पौधे चलते फिरते तो नहीं हैं, लेकिन ये बढ़ते ज़रूर हैं और ज़मीन से अपनी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और ज़मीन के ज़रिए ही पानी हासिल करते हैं और रोशनी और हवा इनके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये बड़े होते हैं और हमारे काम आते हैं। मिस, हम वादा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, पेड़ और दरख्त भी लगाएंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनका ख्याल भी रखेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इन्हें लगाने का मशवरा देंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्हें लगाया भी करेंगे। मिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी मालूमात दी। अब हम इस पर अमल करेंगे और अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। शाबाश बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर हम सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो यकीनन हम पौधों और दरख्तों की कमी को पूरा कर सकते हैं, बढ़ते हुए दर्जे हरारत में कमी कर सकते हैं और बीमारियों से भी हिफाजत कर सकते हैं। आओ मायरा, हम शुरुआत यहीं से करते हैं और अपने तमाम देखने वालों को भी ये मैसेज देते हैं कि वो भी फूल और पौधे लगाया करें, पेड़ लगाया करें, उनकी हिफाजत किया करें, उनका ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है।